Maayo nga adlaw sa inyo nga tanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapalayag naman sa kanginan, ining aton matag adlaw nga palatuntunan, tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa, ginahalad sa pagtuon kag sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga masugata naton si Kristo Jesus bilang aton nga manuluwas kag Ginoo sang aton mga kabuhi. Kag subong man nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam niya. Gani pagig-upod kamo sa akon, kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagatalakayon ang pulong sang Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang aton dinapit nga managhambal sa sini nga adlaw, isa ka alagad sa Ginoo nga iya gintawag nga mangin chaplain sang aton nga Philippine Coast Guard. Ihatag nato na tion sa pagpamandong sa pulong sa Ginoo paagi sa iya alagad, Reverend Jeselav Valencia. Mayong aga liwat sa tanan, talayawan gidang Ginoo sa sining kaiginan ginhatag niya sa aton, nga sa din kita makapadayon nga makapamalandong sang iya nga pulong, pagkaon sang aton nga mga kalag. Magapangamuyo kita. Salamat gid o Dios sa sining bulawanon nga tinion nga sa diin ng imo mga kanakan. Yari naman nga makabuklad sang amon nga mga Biblia nga sa diin ng imo nga pulong, amon Ginoo sagamsaman pinagi sa pagpamati sini. Gani Ginoo sabay kabay pa sa nga sa pagpamalandong namon sa imo nga pulong. Ang imo bala nga espiritu padayon nga magapanghikot sa amon. Ikaw palihog istorya sa amon sa isa ka pinasahi nga tinion. Nga sa din Ginoo masapuan namon ang amon nga mga kaugalingon nga nagasunod kag nagaaplikar sa mga pulong. Patuwara kami sa amon mga kasalanan nga nimo dira sa mga tubangan. Ini amon ginatugyan nga may pagpasalamat sa pangalan ni Jesus nga amon manuluwas. Amen. Kung sa sini nga tinion, si Hesus Kristo ang kahayag sang tanan nga tion. Si Hesus Kristo ang kahayag sang tanan nga tinion. Kung may mga Biblia kamo dira aton buksan diri sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12. Juan kapitulo 8 bersikulo 12. Ginsiling liwat ni Jesus sa ila, ako ang kahayag sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi magalakat sa kadudulman, kundi may ara sang kahayag sang kabuhi. Kundi may kahayag sang kabuhi. Sa liwat, ginsiling liwat ni Jesus sa ila, ako ang kahayag sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon hindi magalakat sa kadudulman, kundi may ara sang kahayag sang kabuhi. Amo ina ang pulong sang Dios. Mga kauturan, subong nga adlaw aton pagatun-an ang kamatuoran nga si Hesukristo amo ang kahayag sang tanan nga tion. Kung magambal kita gani isang tanan nga tion, meaning to say that also includes kalipay, kag kasubo, sa kabuganaan, kag kakulangan, sa pagsugod, kag katapusan. Ang iya kahayag, wala gid nagakapalong. Katahom nga kamatuoran, nga aton talupang don sa aton nga pagtuon sa sining nga adlaw, nga sa din sa kalipay, kag kasubo, sa kabugana kag kakulang, sa pagsugod kag sa katapusan, ang iya kahayag wala gid nagapalong. Subong sa aton nga syudad, ayhan kun diin man kamo nga lugar, napalibutan na kita sang madamo nga mga suga. Ang mga buildings naton, ang mga streets naton, ayan ang mga balay naton, puno man sang suga. Kay nga man, it is our tradition that during December, nagabutang kita sang mga Christmas lights. Nagahatag sang kahayag. Nagahatag sang bag-o nga palaabuton. Nagahudyat
nga matapos na ang ini nga tuig, magasilibrar ang iban sa pagkabata ni Kristo Jesus. Everywhere we can see light. Bisan pagani sa aton ng mga cellphone, mabalaan gid subong kung sino ang bugtaw pa, biskan patay ng suga. Kay ang guya, makitaan nga naga banaag kay ang cellphone, ginatubang pa. Pero mga kauturan, ang tanan nga mga suga, nagakapalong. Pag brown out, hindi magid mapuslan ang ining mga suga. Ang battery, nagakaubos. Ang bumbilya, biskan ang mga modern lights naton nga bulb, mga LED, nagakasunog, gaaso, sa nagligad lang sa balay. Tingala ko nga doon nakapanimaho ko sang itlog nga tinanok. Kay gali, pagtanaw ko sa amon nga suga, nag-aso, kag amoto dito nagalin ang gapanimaho nga do tinanok nga itlog. Kung nagakapalong ang ining nga mga suga, kag nagaabot ang mga tinon nga nagakapiraw sini, apang si Hesus Kristo, ang kahayag sang kalibutan, hindi gid mapalong. Nagasiga siya sa tanan nga tion sang kabuhi naton. Mga kauturan, aton liwat talupang doon nga ang kabuhi may mga tion. Seasons, tion sang pagsugod, tion sang kabudlay, tion sang pagtubos, kag tion sang walay katapusan. Nasubong sa imo kabuhi, diin kabala subong nga season, diin kabala nga tion sang kabuhi, ini mo subong. Subong lantawon naton kung paano si Hesus Kristo nagasiga sa tanan nga mga tinion sang kabuhi naton. Una, si Jesus ang kahayag sa tion sang pagsugod. Ambal diri sa Genesis chapter 1 verses 3 and 4, kag nagsiling ang Dios, magabugtaw ang kahayag. Magabugta ang kahayag kag nagabugta ang kahayag. Kag nakita siyang Dios nga maayo ang kahayag. Sa English version, let there be light. And God said, let there be light. And there was light. And He said that the light was good. Ang kahayag mga utod, amo ang una nga gintubuga. Nagbulag sa ginatawag nga chaos, kag naghatag sang order. Si Jesus amo ang pulong nga walay katapusan. Nga amo man ang ginhalinan sang kahayag. Hambal gani sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Perti kataho mga kauturan nga aton talupang doon, nga sang gintuga sang Dios ang kahayag. Ang Dios amo na nga daan ang kahayag, because Jesus is our light. Mahilig kita lagas ang ginatawag naton ng mga sunrise. Sa aton ng mga naga-jogging, sa aton ng mga nagabiyahe kaagahon pa, perti katahom kag perti kanami makitaan nga ang sunrise ayan nagasaka siya halin sa bukid, nagwa siya, nagtuhaw, nami man tanawon halin sa dagat. Diba? Si Kristo nagahatag sang kahayag sa mga bag-o nga mga pagsugod. Pag nakitaan naton nga nagbudlak ng adlaw, another day. Sa mga uniform service, pagbutlag sang adlaw, raise the colors. Mga kauturan, sa tion sang bag-o nga trabaho, sa tion sang bag-o nga eskwela, sa tion sang mga utod naton, mga kauturan naton nga ayhan, nagsugod sang ila nga bag-o nga pamilya, dapat aton talupang doon na si Kristo Jesus nga amo ang kahayag, dapat siya ang magagiya sang aton nga dalanon. Hambal sang Psalm 119:105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word,
And who is that word nga ginhambal natin kagina sa John chapter 1? Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dapat wala na sang iban pa nga maghatag sang giya nga kahayag sa dalunon naton bilang mga nga katawhan nga nagasugod ayan sa trabaho man na. Ayan ikaw nag-eskwela man, ayan ikaw nagsugod sa imong nga pamilya o kung sa pamilya naton, dapat si Kristo Jesus amo lamang ang nagahatag sang kahayag. Now sa aton nga kabuhi, ano ba lang aton ginakonsiderar nga nagahatag sang kahayag sa aton? Wala na sang iban pa nga dapat aton talupang doon nga nagahatag sang kahayag sa aton kundi si Kristo Jesus. Mga kauturan apang ang kabuhi, hindi lang bahin sang pagsugod. May mga tion sang kabudlay. Kag sa sining nga mga tion, si Jesus padayon nga kahayag. Kag amo ini ang ikaduwa nga aton pagatun-an sa sining nga pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Si Jesus ang kahayag sa tion sang kabudlay. Hindi lang gali sa tion sang pagsugod, kundi sa tion man sang kabudlay. Anong hambal sang Salmo 27:1? Ang Ginoo amo ang akon kahayag, kag akon kaluwasan. Sino ba lang akon kahadlukan? Sa bersikulo nga ini si David nag-atubang sang kaaway kag seguridad. Wala sang kasiguraduhan sa iyang kabuhi. Apang iyagin pahayag nga ang Dios amo ang iya kahayag. Si Jesus nagasiga sa aton nga mga pinakadulom nga kabuhi nga abi naton wala na sang paglaom. Ano bala ang aton nga mga eksperyensya sa sining nga tinion? Ano bala subong ang darkest moment sa imong nga kabuhi nga imo subong gina-eksperyensya? Ano bala ang imo nga sirkumstansya subong nga wala kami nakabalo pero ang Dios nakabalo siya hambal sang isa ka hymn nga ginakanta naton, Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus alone. Mga kauturan sa aton eksperyensya sa sining nga mga tinion sang aton ng kabuhi nga mga kabudlayan. Hindi naton ma-avoid ang mga kabudlayan, but thanks be to God nga sa tinion sang kabudlayan ang Ginoo ang aton kahayag kag ang aton kaluwasan nga abi naton wala na sang paglaom, but there is hope because we can see the light, and that light is Jesus. May ara sang isa ka jeep nga nagabiyahe sa isa ka dalan nga gabi. Kag perti kadelikado magbiyahe sa isa ka salakyan na ang iyang headlights patay. Duwa na nga delikado, ikaw nga nagadrive nga wala ka headlight, o kung ikaw nga nagasugata sa salakyan nga wala siyang headlight. Kung isa nagkakakibot ko, uy, salakyan galito? Oo, may salakyan. Kung isa gareklamo, bakit nga wala man sa headlight man? Mga kauturan, ang Ginoong aton headlight. Nga sa tama ka peligroso nga dalan, dalanon sining kalibutan. Hindi na kita magkabalaka, kay ang Dios magadala sa aton pakatuan. Mga kauturan, kung ikaw subong nagaatubang sang masakit, may kauturan kita nga ara sa hospital. Nagapalibog kita sang aton nga mga hospital bills. Nagapalibog kita kung paano panubuon ang aton nga mga lab results. Madamo lang kita sang kabudlayan. Mga masakit, kakulangan, problema sa pamilya. Pila na kaadlaw ginapangamuyuan nato ng aton nga mga anak. Pila na kaadlaw nga ginapangamuyuan nato ng aton bana ayhan, asawa ayhan. Ang hindi pagsindihanay sa aton nga mga mag-ulutod. Mga utod,
kapyot lang sa kahayag. Kapyot lang sa kahayag sa ngaton nga Dios kag manluluwas si Jesucristo. Kay ang iya nga pulong amo ang lampara sa aton nga mga tikang amo nang hambal na akong kagina dito sa Salmo. Apang mas labaw pa sa kabudlay ang tion sang pagtubos. Kung ang kahayag ni Kristo nagahatag siyang kasanag sa kadudulman siyang sala. Nakita naton nga si Jesus ang kahayag sa tion sang pagsugod, si Jesus ang kahayag sa tion sang kabudlay, si Jesus ang kahayag sa tion sang pagtubos. Si Jesus amuman ang kahayag sa tion sang pagtubos. Anong ginambal sang pulong sang Ginoo sa Juan Kapitulo 1, 4-5? Sa iya may kabuhi, kagang kabuhi amo ang kahayag sang tao. Ang kahayag nagasiga sa kadudulman, kag ang kadudulman wala nakaperde sini. Mga kauturan, kung may ara ikaw sang kadudulman na gina-eksperyensya sa imo kabuhi sa siningitinion, ang pinakadalom nga bahin sa eksperyensya sang kabuhi isang tao amo ang sala. Hindi ang masakit, hindi ang kapigaduhon, hindi ang mga problema, mga bunga lang ini sang sang pinaka-worst nga kadudulman nga eksperyensya sang tao subong among sala. Pero si Jesus nagkari, agud tubson kita, kag amo inang maayong balita. Nga sa tinion, ngayara ikaw nagapadlakaton sa isa kadalanon nga perti kadulom. Ang Dios nagpadala sang kasanag, agud indi na ikaw mapunan sang kadudulman sang sala sang sininga kalibutan kag dalo ni ikaw ni Kristo Jesus sa insakto nga dalanon amo ina ang dalanon sang iyang presensya kag ang ginpreparar nga lugar para sa imo kag para sa akon. Si Jesus nagkadto agud tubson kita kag ang iya kahayag indi mapalong sang kadudulman. Kung ang aton nga mga lampara, mabuyan sang tubig, mapatay. Kung ang aton nga mga suga, wala kuryente, hindi magamit. The light of Jesus shines brighter and more brighter. Not only for today, not only yesterday, but in eternity. Parehas man sa mga parol na nagasiga sa aton nga mga badlay sang tion sa kagabihon nga naghatag sang kalipay, naghatag sang paglaom, sang bagong tuig, ang krus ni Kristo nagahatag man sang paglaom sa pinakadulom nga bahin sang kabuhi sang isa ka tawo amo ang sala. Mga utod, hindi na naton kinanglan nga magpadugay pa sa sala naton. In fact, hambal sang 1 John, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Sa tion sang sala o kapaltahan, dumdumon nga ang kahayag ni Jesus nagapakita sang sala, hindi agud hukuman, kundi agud ayuhon kita pagpasayloon. Ang impyerno hindi para sa imo, kundi para na yasayawa. Ayan, ikaw nagapamati, ikaw subong sa sining pagwali. Praise God. Kay nalambot ka sa sining pagwali, pero gali wala ka pa sang relasyon kay Kristo Jesus. Nagakabuhi ka pa subong sa kadudulman sang sala. Pero gusto ihambal sa ang Ginoo sa imo sa sining nga tinion. Nagkari si Kristo Jesus para sa imo, para kwaon ikaw sa kadudulman sang sala kag ibalhin sa kasanag sang iyang himaya. Abyan, gusto mo balabalinon ka ni Kristo Jesus sa kadulom sang sala kag ibalhin niya ka sa kahayag sa iyang presensya.
Ginaagda ikaw ni Kristo Jesus subong nga saligan siya bilang imo personal nga manuluwas. Hindi man makaluwas ang imo simbahan, hindi man makaluwas ang imo nga maayong buhat, hindi man makaluwas ang abi nimo nga makaluwas sa imo. Kay isa lang ang makaluwas, amo ina ang kahayag kag kasanag, si Kristo Jesus. Kilala siya nga siya lang gid ang manluluwas kag hinulsuli ang imo nga mga sala. Kag sugod subong magakabuhi ka na ara sa kasanag kaupod si Kristo, kag bayaan mo ng daan ng mga kabuhi. Kung imo na obrahon utod sa sini nga aga, ang kaluwasan magalabot sa imo. Kag pwede mo na ihatag kag ipasaman sa imo mga abyan kag sa imo nga pamilya. Sa aton nga mga Kristohanon, ano bala ini? Dapat ipabutyag naton ang kahayag ni Kristo Jesus kung diin man kita nahamtang sa aton nga komunidad, sa aton barangay, sa aton trabaho, sa aton eskwelahan, kung diin man kita ginadalas ang Ginoo, kag kung sino man ang mga strangers nga aton masugata, be the light. Because that light, Jesus Christ, is in you. Mga kauturan, taglabaw sa pagtubos, mayara sang isa kakatapusan nga tion, ang tion sang walay katapusan, nga ang kahayag ni Kristo magapadayon sang wala katapusan. Our life here on earth, the way we do in worship service, the way we do in our Christian life, is a practice for eternity. Pagdayag 21-23, ang syudad wala nagakahinanglan sang adlaw o kun bulan agud magsiga, kay ang himaya sang Dios nagahatag sang kahayag kagang iya lampara amo ang kordero. Sa New Jerusalem, si Jesus mismo amo ang aton kahayag nga walay katapusan. Walay katapusan. Wala na sing gabi dito. Wala sang dulong. Wala naman sing luha. Parehos ang mga masanag na lugar sa aton syudad na nagasiga sa gabi. Kanami gusto naton nga drat ang tapermi subong sa Kapitol kanami isang masanag. O kundiin man dara nga mga public areas nga ginpasugaan sang inyo nga gobyerno. Nag-lights on kita, di ba? Pero mas maayo, pag pinakatahom, hulaton naton ang bag-o nga Jerusalem nga magasiga si himaya ni Kristo sang walay katapusan. Ano bala ini sa aton mga utod sa Ginoo? Dapat magpangabuhi subong nga may pananaw sa walay katapusan. Let's invest not only in this life, but make sure that everything you do, that everything you invest, your time, talent, and treasure, make sure that that is for eternity. Paano? Invest sa kabuhi through discipleship, through missions, pagpakigbahin sa mga buluhaton sa aton simbahan para sa Ginoo. Kag most importantly, when no one is looking, pagpakabalaan. Subong paano naton sabto ng ininga mga kamatuoran? Dapat mga utod, i-aplikar naton ini sa kabuhi subong. Ang apat kabuta nga aton nakit-an kag natun-an sa pulong sa Ginoo, si Jesus ang kahayag sang tion sang pagsugod, si Jesus ang kahayag sa tion sang kabudlay, si Jesus ang kahayag sa tion sang pagtubos, si Jesus ang kahayag sa tion sang walay katapusan. Mga kabataan, pasudla ang kahayag ni Kristo sa imo pag-eskwela kag sa imo nga mga relasyon. Mga ginikanan, ipabutyag ang iya kahayag sa sulod sang panimalay, sa pagpadako sang aton mga kabataan kag sa ila pagtuo. Dala sila sa simbahan, hindi pagibilin sa balay, hindi pagpasagdi nga magtan-aw ng sang TV. Open your Bibles for devotional
kung pwede kada adlaw. Kung ikaw isa ka trabahante, ipabutyag ang kahayag sa opisina, sa merkado, kag sa serbisyo publiko. Kung ikaw isa ka leader sang iglesia or any ministries, padayon nga itudlo ang komunidad sa kay Kristo. Hindi sa programa lang o kung personalidad. Mga utod, ang aplikasyon hindi lamang inisapat o wala sang buhat. Ang pulong sang Dios nagatawag sa aton sang aksyon. Mga kauturan, sa diin nga tion bala ikaw subong. Nagalakat bala ikaw sa iya kahayag o kon nagapang lugayawon ka pa sa kadudulman. Bilang mga Kristohanon, dapat nangin parol kita sa aton lugar, sa aton komunidad, kag dapat ipahayag ang kahayag ni Kristo sa kada barangay, sa kada panimalay, kag kada trabahohan. Kag samtang ginbaton naton ang ini nga blessing salin sa pulong sa Ginoo. Sa puso naton nga may kasiguruhan na ang kahayag ni Kristo hindi gid magapalong sa aton tagipusoon. Si Jesus ang kahayag sa pagtuga, sa kabudlay, sa pagtubos, kag sa walay katapusan. In John 12:46, nag-abot sa kalibutan si Kristo Jesus bilang kahayag. Agod nga ang nagatuo sa iya, hindi magapabilin sa kadudulman. Mga utod, nagabag-o ang mga tion, nagabag-o ang tuig, nagabag-o ang aton lugar, nagabag-o ang mga tao, apang ang kahayag nagapadayon. Magalakat kita sa iya kahayag, tubtob na makita naton siya sa nawong kag sa nawong. Ginoo, salamat kag ginpadala mo si Jesucristo, ang kahayag sang kalibutan. Pasigaha ang imo kahayag sa amon tanan. Ini amo ginatugyan may pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon manuluwas. Amen. Kag Amen.